शिवचर के तारापुर करीमगंज रोड क्षेत्र में स्थित सोलागिरी आवासन प्रांगण में छात्र बंधु विद्या मंदिर संस्थान के उद्योग से बंगला नववर्ष उद्यापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर प्रमुख अतिथि के रूप में स्वामी गुणसिंधु महाराज मौजूद रहकर प्रदीप प्रज्वलन किए। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी गुणसिंधु महाराज की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का जहां शुरुआत किया गया, तो इसी दौरान कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने अपने पहलुओं पर आलोकपात किए। इस दिन के इस कार्यक्रम में वंचित मानुषे संचित कथा शीर्षक वक्तव्य में अध्यक्ष सुजीत देवनाथ ने शिक्षा की कई पहलुओं पर आलोकपात किया। शिक्षा केवल पुस्तकों में सीमाबद्ध न रहकर नैतिकता, मानविकता व सृजनशीलता के विकास किए जाना ही प्रमुख शिक्षा के लक्ष्य है। इस मुद्दे को विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। रविवार को तारापुर END कॉलोनी स्थित सोलागिरी आवासन में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में अध्यक्ष सुजीत देवनाथ, चेयरमैन नगर पालिका के भूतपूर्व विनय कृष्ण दास, जाने माने पत्रकार उत्तम कुमार शाह, शिबू चक्रवर्ती व दूसरे दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में कर्म जीवन में बेहतरीन भूमिका निभाए जाने पर कई पत्रकारों को संबर्धना प्रदान किया गया, जिनमें से आज तक चैनल के दिलीप कुमार सिंह, बराक वार्ता की ओर से संजीव कुमार सिंह तथा गोविंद देव को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और तो इस कार्यक्रम में जाने माने पत्रकार अरूप दास को भी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल तथा आत्मविश्वास बढ़ाए जाने के लिए भी लोगों ने अपील किया। गौरतलब है कि छात्र बंधु विद्या मंदिर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिक्षादान के तहत कई छात्र छात्रा अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो पाए हैं और शिक्षा के विकास में तथा समाज की सेवा में अहम भूमिका निभाने में कामयाब हुए हैं। तीन बार ओम मंत्र এবারে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানকে কিছুটা কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে একটা অনিবার্য কারণ। আজকে এই অনুষ্ঠানকে কিছুটা কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে একটা অনিবার্য কারণ। সবাইকে জানাই আমার জীবন নমস্যে ভগবানের জন্য আমাদের সকালে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি। প্রত্যেকের জীবনে যেন শান্তি সমৃদ্ধি এবং জীবন সংগ্রামে সবাই বিজয়ী হোক এই প্রার্থনা। ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দির আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত হতে পেরে আনন্দ
করছি, কারণ এই বিদ্যালয়ে যারা প্রাক্তন ছাত্র, যারা সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত ছিলেন, তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়। যে বিদ্যালয় প্রায় 50 বছরের পড়ায় এসে পড়ছে, এখনো পৌঁছে নাই, বুঝতে চলছে, সেই বিদ্যালয় থেকে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী নাকি আমাদের এলাকা অঞ্চলে এবং দেশেও কর্মরত। এই বিদ্যালয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ভগবানের আশীর্বাদ এই বিদ্যালয়ে বর্ষিত হোক এবং সবাই যেন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি 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 হরিওম বিবাহী সকলে সুস্থ থাকুন। কন্যাকুমারী আর গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত যে পরিসীমা ইংরেজরা দখল করেছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সবচেয়ে বেশি রক্তদান করেছিল, সবচেয়ে বেশি বিপ্লবে যারা অগ্রণী ছিল, তারা আজকে সবচেয়ে বেশি মূল্য। এই কথাকে আমি দীর্ঘায়িত করব না, এর জন্য যে আজকে প্রোগ্রামটাকে সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে এবং কোনো রাজনৈতিক দলকে আমি আক্রমণাত্মক ভূমিকাও নেব না। আজকের যে অনুষ্ঠান ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দিরে, সেই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমাদের ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দির থেকে পড়াশোনা করে কেউ ডাক্তার হয়েছেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, কেউ বা সাংবাদিকতা করছেন। যারা সাংবাদিকতা করছেন তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য আমরা পত্র পত্রিকায় এবং আজকের ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে লক্ষ্য করে সারা বছর ব্যাপী চিন্তা ভাবনা করে ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দিরের যারা প্রাক্তন ছাত্র আজকে সাংবাদিকতা করছেন, তাদের থেকে আমরা 4 জনকে বেছে নিয়ে প্রশংসা পত্র প্রদান করছি। বিদ্যা মন্দির এই যে আমাদের সংবর্ধিত করল, আমি মনে করি আমার যে সমস্ত সম্মাননা, আমি যে সমস্ত সংবর্ধনা আগে পেয়েছি, এ একটু ভিন্ন ধরনের। এই ছাত্রবন্ধুর সংবর্ধনায় প্রকৃত অর্থে আমি সম্মানিত বোধ করছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে যিনি মুখ্য আয়োজক, তার প্রতি আমার আশ্বাস বলা যেতে পারে যে প্রয়োজনে আপনি আমার কাজে লাগাবেন, বলবেন, যদি কোনো কাজে আসে তাহলে আমি মনে করব আজকে এই যে সংবর্ধনা গ্রহণ করলাম সেটা প্রকৃত অর্থেই